next video, more on the zip line. Let's see how the ICSD people will perform. Up. Hi. Oh, jump. Ah, dito. Boys. Diri agi. Ato mo dito sa Imburnal, pang waswas kay mag-hiking mo totod. Og pagdali. Oh, hi. Oh, kani si Josh kay Josh Ugasoy. Oh, Josh Ugasoy. Ay, pangurog asoy. Baba. Oh, dito. Diriagi boy, saka dun baba mo dito sa Imburnal, pangaligo mo. Was. Pagdali ha kay hiking mo. Dito na asoy. Dito na. Diri. Oh, sa Joshua. Ayo dragi. Joshua. Oh, tanaw diri. Dito. Boys, ayo dragi. Diri. Dato mo dito. Pangwaswas kay hiking sunod. Maligot na sa hiking. Dili. Hiking gani na bay baiting dito. Sila Sir Carlos lagi. Wala kay nasaag man to sila mo na nakaligo sila. Oh, di mo saag. Oh, Ito na sa paagi sir. oh, paghay. Sige pa. Oh, jump. Oh, sunod mo sila ha. Oh, last na ni. Last na ka? Oh, talikod mo. Talikod, sagyod. Oh. Oh, sige dito. Sunod nila. Dili. Saka dili. Saka dili, maato dito. Okay? That's the last of the ICSD peeps. See you in the next video. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Okay, bye-bye.